Lihat dah. Tuh, main lang na. Guys, damati na alamin na eh. Oo ni, nagdalak to na eh. Ano, sobra man na kadadak ka na, doon pala mabaling jay, kumanay jay tamal lukaw, nagriritan to pala. Nakagibit video ni Mr. Baak. Nakagibit video. Nagdadatol eh. Abe, dito ka manin Baak. Ado mo gaya na alam si kanya. May isang akuan lang ka. Dati yun eh, kuha, sa pulo na pala ti inang natin eh.